ମୋ ନାଁ ରଜତ କୁମାର ରାଉତ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ସଂଗଠନକୁ ସୁଶୀଲ ଭାଇ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲି। ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ଥାଇରଏଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚାନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ, ନିଃଶ୍ୱାସ ସେବା ସଂଗଠନ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଁ କହୁଛି। ଗତକାଲି ଦୁଇଟା ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ଥିଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଗତସିଂହପୁର ମେଡିକାଲକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ବ୍ଲଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜ କରାହେଇଥିଲା। କଲା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ସେଠି ବୁଲୁଥିଲା, ତାକୁ ପଚାରିଲା ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ନିହାତି ଦରକାର। ନା କ'ଣ ହବ ବ୍ଲଡ଼, ନା ମୋ ଥାଇରଏଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ମୋର ବ୍ଲଡ଼ କମିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ହଉ ନହେଲେ ପରଦିନ ହଉ ବ୍ଲଡ଼ ଦିଆଯିବ। ହେଲା ଭିତରେ ସେଠୁ କାଲି ରାତିରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା, ସଂଗଠନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଗ୍ରୁପ୍ରେ କଲା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା ଏବଂ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ଼ ଏଠି କଲେକ୍ସନ କରିବୁ। ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ଟି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ। ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଗତକାଲି କିମ୍ବା ଆଜି ମେଡିକାଲକୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର डायरेक्ट पेसेंट मानक ब्लड दउछु, अन्य संगठन मानक अन्य जो भाई माने रहिले हम सब युवा भाई माने से माने आगे आसंतु, निश्चित भाव रे गोटे ब्लड डोनेट करंतु, गोटे जीवन रक्षा करंतु। ना और कुछ नहीं, ये हमर जसवंत जिया फालसमिया तेन करी ब्लड केमती दरकार, ब्लड आपन कहि बारे ब्लड देते। हां किसे अन्य मैंने समस्ते भी भाई मैंने जार भी एमता ब्लड एमता केस होची ब्लड भी दियन, एटा जीवन भी रक्षा कर दियो। जय जगन्नाथ, नमस्कार। आसंता काली जगतसिंहपुर मेडिकल रे हमर बड़ भाई सुदर्शन भाई गोटे रिक्वेशन पठेइथिले राति रे बी पॉजिटिव ब्लड निहात दरकार थिला, जे कि माउस जने तांकर छोटो झियो अछि, तार थैलेसिया पेशेंट, तार प्रति मासे रे ब्लड निहात दरकार। तेणुक आमको भाई ना आम सुदर्शन दास जे अच्छा से आमको फोन कर आज आम संगठन तरफ मो सान भाई रजत राउत से आज बी पॉजिटिव ब्लड देला एवं बी पॉजिटिव ब्लड देला जहाँ थैलेसिया पेशेंट माउसी झीर उपकृत हो पार। यहीपरि आमर विभिन्न थैलेसिया पेशेंट माने रही अच्छा जहाँ रक्त तांकर निहाती आवश्यक। तेणुक मु वीडियो माध्यम समस्त को अनुरोध करी आपण मैंने आसतु, थैलेसिया पेशेंट बा असहाय रोगी अच्छा से रक्त निहाती आवश्यक होची। आपण माने स्वेच्छाकृत आसतु, रक्त दियंतु, अन्यर जीवन बंचातु। आपण देखि पार्थिबे सान भाई रजत से आज बी पॉजिटिव ब्लड देला। तेणुक आपण माने स्वेच्छाकृत भाव रक्त दियंतु, अन्यर जीवन बंचातु। जय जगन्नाथ।